Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا بخير وعلى ألف خير. رايحين نديرو مع بعضنا une révision du premier devoir du deuxième trimestre, quatrième année, pardon, troisième année, moyenne. خيرت لكم un fait divers. Un médecin, Khanchla, un médecin radiologue, agressé à l'hôpital. Ce qui s'est passé hier mardi soir au niveau du service des urgences du nouvel hôpital de Khanchla dépasse tout entendement et interpelle à la plus grande rigueur. Donc, où sera mardi hier soir, au niveau du service des urgences du nouvel hôpital في المستشفى تاع خنشلة dépasse tout entendement معناتها inacceptable الشيء اللي داروه ما يتقبلش خلاص et interpelle à la grande rigueur ça veut dire اللي يستدعي تكون كاينه الصرامه. 4 membres de la même famille ont en effet passé à tabac. 4 أشخاص من نفس العائلة قاموا بضرب هاد le médecin radiologue à une heure d'influence en présence du personnel paramédical et de ces citoyens médusés. Médusés هاي l'explication تاعها لهنا surpris. المواطنين اندهشوا. Selon nos sources, les assaillants هما المهاجمين راني شرحتها لكم ont obligé le médecin à les écouter en utilisant la force au sujet de leur cousin qui était en ce moment là souffrant. Donc هما حتموا على هاد le médecin يهضر معاهم ويسمع لهم بالسيف بالقوة parce que le cousin تاعهم ولد عمهم ولا ولد خالتهم ولا ولد عمتهم ولا ولد خالتهم قاعد يعاني. L'infortuné médecin a reçu plusieurs coups de poignet. Ça veut dire le malheureux الغير محظوظ الطبيب الغير محظوظ تلقى عدة ضربات على الوجه. مولا كو دو بواني هما اللكمات lui causant de graves blessures au visage notamment. اللكمات اللي تلقاوهم داروا له جروح خطيرة خاصة في الوجه. Évacué par ses collègues, le médecin a reçu à son tour les premiers soins aux urgences du même hôpital. Les collègues تاعو طلعوه داروا له العلاجات الأولية في نفس المستشفى. À l'issue de cette fâcheuse situation, ça veut dire الوضع المؤسف, les médecins de garde ont dit معناتها الأطباء اللي راهم معاه في نفس المستشفى قالوا باللي nous ne pouvons pas continuer à travailler dans de telles conditions. معناتها ما نقدرش نكملوا نخدموا في هاد الظروف et que si les conditions de sécurité ne sont pas améliorées, ils vont faire une grève. وقالوا سما كون ما يحسنونهمش ظروف الأمنية رايحين يديروا إضراب. Normalement le texte تاعنا راهو واضح. C'est un fait divers. Le type تاعو méfait يعني جنحة. نروح نشوفوا les questions. La première question, choisis la bonne réponse. Ce texte est une annonce publicitaire, un récit imaginaire, un fait divers. Bon, كيما العادة وكيما مالفين نديرو توجور في لي سوجي اللي نخدموهم مع بعضنا نجاوبوا اورالمون بعديت كاني نخلي لكم لو كوريجي في الاخر نعطيه لكم ثم تقدروا تصوروه ولا ديروا كابتور ديكران ولا توقفوا لا فيديو باش تشوفوا لي ريبونس كيما يساعدكم الحال. alors لهنا حنايا اسكو هذه سي اون انونس بوبليسيتير درنا في لا بوبليسيتي ماهيش انونس بوبليسيتير. récit imaginaire معناتها نص خيالي. un fait divers donc هنا راهو un fait divers. Deuxième question, complète le tableau suivant à partir des informations contenues dans le texte. كي نخدمو كي تشوفوا لا فيديو تاعي j'aimerais bien نتوما بعد تيسيو تريبونديو قبل ما تزيدوا لا ريبونس واجده من عندي هكا au moins نتوما بعد تختبروا روحكم au fur et à mesure.
Donc عندنا qui شكون اللي صرالو هذا le méfait. Un médecin quoi a été agressé par 4 membres d'une même famille. كلش ها هو في لهنا ها هي كي جينيرالمون راكم تلقاوها في لو تيتر. هاي ان ميدسان راديولوج حنا درنا عليها. ولهنا كوا يعني ماذا وش هو هذا الحدث ماذا حدث. 4 membres de la même famille ont agressé ce médecin. Quand médecin ou تلقاوها ديما في la première partie في le premier paragraphe تلقاوها. Ce qui s'est passé hier mardi soir. Quand متى الزمن hier mardi soir. وهاي تجي وراها بعد au niveau du service des urgences du nouvel hôpital de Khanchla. هذه تاع الأو. وعندنا les conséquences النتائج ديما نلقاوهم في le dernier paragraphe. نجيو لهنا عندنا قبل l'avant dernier paragraphe عندنا la première conséquence c'est grave blessure au visage du médecin causée par les coups de poignet. وعندنا si les conditions de sécurité ne sont pas améliorées, ils vont faire une grève. Ça veut dire كيما ضربوا le médecin خلفت النتيجة اللي خلفت الضرب اللي داه des blessures de graves blessures au niveau du visage. Ou le médecin ما عجبهمش الحال قالوا si les conditions de sécurité ne sont pas améliorées, ils vont faire une grève. هذه عندنا deux conséquences. نروحو la troisième question. Réponds par vrai ou faux. Le médecin agressé était seul au service des urgences. معناتها هذا الميدسان اللي تاغريسا كان وحده في لو سيرفيس تاع لي urgences. Vrai ou faux. لهنا faux parce que معاه les médecins de garde. La deuxième question. Les assaillants يعني المهاجمين ont obligé le médecin à les écouter en utilisant la force au sujet de leur cousin. Vrai. هما صح سمعوا عليه يسمع لهم بلا force. La quatrième question relève du texte deux mots du champ lexical mais fait. يعني زوج كلمات اللي يبينوا لنا باللي راهي جنحة. alors كاينين بزاف تجبدوا توجور من لو تكست لا ريبونس. نشوفوا لي تكست تاعنا. عندنا agressé نقدروا نكتبوا agressé. نقدروا نكتبوا ثاني blessé. il y a plusieurs. هذه pour le champ lexical. نكملوا les questions تاعنا. Cinquième question. Complète le tableau suivant. Verbe agresser, le nom d'action, le nom باش نحولو من le verbe le nom واش لازمنا نزيدو un suffixe. Donc agresser devient agression. La sixième question transforme les phrases suivantes. لهنا عندنا au discours indirect. عندنا phrase نحولوها من le discours direct indirect والاخرى le contraire. شوفوا كاين اني درت لكم ريفيزيون تاع شرحت هاد لو كور دو فاسون ديتايي. دوك من بعد نخلي لكم الرابط تقدروا تشوفوا لا فيديو بربي ان شاء الله تفهموه مليح هاد لو كور. alors هيا نديروا la transformation pardon. Les médecins déclarent. أول حاجة نشوفوها هي le verbe introducteur ولا le verbe de parole. هنا le verbe تاعنا راهو لهنا conjugué au présent. donc يعود عندنا le verbe introducteur conjugué au présent. donc le verbe de la partie message رايح يبقى في le temps اللي راهو فيه بعد. هذه l'étape الأولى نشوفوها. الثانية la phrase تاعنا راهي déclarative. elle se termine par un point. donc واش نديرو نحيو les deux points ou les guillemets on remplace par la conjonction que
ونقولوا les médecins déclarent qu'ils parce que هذه no في الديريكت في المباشر تولي il avec s في الغير مباشر في الانdirect qu'il travaille ENT في البريزون بعد dans de mauvaises conditions. نعاود la transformation. Les médecins déclarent qu'ils nous تولي il travaille terminaison صحة ENT dans de mauvaises conditions. نشوفوا la deuxième phrase. Les médecins de garde affirment le verbe introducteur qu'ils vont faire une grève. Donc là راهي indirect. La phrase تاعنا راهي indirect. La phrase تاعنا راهي في le discours indirect وحنا رايحين نحولوها le discours direct. واش نقولوا سهله خلاص. Les médecins de garde affirment. هنا عندنا la conjonction que نحيوها العكس تاع la phrase الاولى. La phrase الاولى ما كانش كاين les deux points نحيناهم ورمبلاسيناها بلا conjonction que. في la phrase هذه نديرو le contraire. نحيو la conjonction que نحطو deux points les guillemets. هذه الإيل تولي نو يخلي هنا في الأولى نو هي اللي ولات إيل باسكو من ديريكت لانديريكت كي تعود من لانديريكت لو ديسكور ديريكت تولي نو الإيل تولي نو وهذه فون راهي في البريزون كونجوغي سي لو فيرب aller تولي nous allons faire grève. عاود les médecins de garde deux points on ouvre les guillemets. Nous allons faire une grève, point, et on ferme les guillemets. La septième question. Conjugue les verbes entre parenthèses au plus que parfait. Alors, on dirait un petit rappel ça. Où il y a la formation du plus que parfait. Alors, le plus que parfait est l'auxiliaire être ou avoir, conjugué à l'imparfait, plus le verbe au participe passé. Donc, les agresseurs frappaient le radiologue. Alors, le verbe c'est un verbe du premier groupe. Les agresseurs avaient A-V-A-I-E-N-T frappaient. La difficulté, c'est de les participes passés qui ont un verbe du troisième groupe. Qui ont un verbe du premier groupe, le participe passé, c'est l'accent sur le E. Donc, les agresseurs avaient frappé le radiologue. La phrase suivante. Les conditions de sécurité s'amélioraient. C'est un verbe du premier groupe. Ça, c'est un verbe pronominal. Alors, le verbe pronominal, il se conjugue toujours par l'auxiliaire être. On a frappé. On était frappé. Frapper, l'auxiliaire avoir. S'améliorer, c'est un verbe pronominal qui doit se conjuguer avec l'auxiliaire être. Donc, on doit dire les conditions de sécurité s'étaient améliorées. Et T-A-I-E-N-T, amélioré. On supprime R et on met l'accent sur le E. La huitième question. Ponctue correctement la phrase suivante et transforme-la au discours indirect. Qui يقول لك ponctus ما راح دير لي signes de ponctuation علامات الوقف. هنا وقال لك ترانسفورميها الانديريكت. تسمى واش تفهم بلي واش هما هادو علامات الوقف اللي رايح تحطهم. Deux points, les guillemets ou le point. Le médecin radiologue déclare les assaillants m'ont obligé à les écouter en utilisant la force. حوس انايا وين هو le verbe introducteur. ها هو déclare. Donc وراه بعد نحط les deux points. J'ouvre les guillemets. نحط un point final à la fin de la phrase et je ferme les guillemets. وقال لك en deuxième étape transforme-la au discours indirect. رايحين نديرو تحويل discours indirect. Qu'est-ce qu'on doit dire? Le médecin radiologue déclare que les assaillants هادي m'ont الام هادي تاع جو في discours direct تولي l'ont l'apostrophe l'ont obligé à les écouter en utilisant la force.
نعطيكم لو كوريجي. فوالا هاو لو كوريجي، هادو لي بروميير كيسيون. فوالا et les dernières questions. ان شاء الله يكون الشرح واضح، تكونوا فهمتوا ليا. اي سؤال بعثوا لي في لي كومونتير، وان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. علي بون كوراج.